Says Europis Querolis Bolo Honestema Bolo Discussias. Me Goitis Shirada the Hartstrantan Mani Goishuli, Satis Amanali. Levanteli Discussia, Rubos Pedrosa, Tadarkot Lord Pedro Tema, Discussis as Nova, Editors Formirabas. რამდენად გახსნილია ელიტა ახალი წევრების მისაღებად, რამდენად მერიტოკრატიულია სახელმწიფო კარგი გავლენა აქვს ამას სახელმწიფოს განვითარებაზე ზოგადად. ჩვენი დისკუსიის მოდერატორი დღეს არის ბენჯამინ პაუკერი, რომელიც არის ჟურნალის Foreign Policy ერთ-ერთი მთავარი რედაქტორი. ის წარმოგიდგენთ ჩვენ დღევანდელ სტუმრებს და გავხდება დისკუსიის დასრულების შემდეგ თქვენ გქონდათ შესაძლებლობა შეკითხვები დავსვათ ჩვენ სტუმრებს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზაურობისთვის და მე იმედი მაქვს რომ გაიზარდეთ მოვახერხეთ ტრადიციის გაგრძელებას და თქვენ კვლავ გვესტუმრებით ევროპის კულტურის პარკში. დიდი მადლობა. Thank you very much, Maya, and thank you to the organizers of Europe Week and to all of you for coming out on Monday evening. This has been a pretty impressive week. It's worth of panels and conversations and lectures, and I hope that we here will all do justice to being the closing act. I promise we'll try to keep it short and lively so that we can all go and have wine soon at the closing ceremony. So I'd like to first introduce our esteemed panelists, and then just say a quick few words about the topic that we're going to be discussing tonight. At our right, on the far right of the panel, is Lord Haber. He is a Labour Member of Parliament in the UK's House of Lords. He's also a historian of British parliamentary history, as the author of over 100 obituaries of former Labour MPs. He's the joint editor of the book The Man Who Made Labour, as well as a noted friend of Georgia. I believe is the vice chair of the Georgia All-Party Parliamentary Group. And speaking of social mobility, I found out yesterday that he was also an avid mountain climber. So he knows a little bit about moving up in the world. In the middle is Dr. Mahdi Abdel Hamid. He's the chairman of the Egyptian Association for Community Participation Enhancement. It's an independent, non-governmental organization based in Cairo that works on democracy development, human rights, and gender equality. Or to put it another way, he was working towards democracy in Egypt before the kids of last year found out it was cool to do this kind of thing. So he's certainly a pioneer in democratic building in the Arab world and in Egypt. Florence Laurent was, until very recently, I'm sorry, the diplomatic advisor to the French Minister of Culture, Frédéric Mitterrand, previously Deputy Director of International Relations at the Ministry of Education. He's an expert, thankfully, on international education. He's a previous cultural advisor to the French Permanent Representation to the European Union, and is the head of European Affairs of the Ministry of Education. And all of our panelists, I think, we're very lucky to have three very different countries and three very diverse points of view, and I soon will let each of them speak about their particular experiences in their home countries. But first, just a quick couple of thoughts on the idea of this panel and what we'll be speaking about today. It's funny, for me at least, the word elite is a little bit of an ugly word. It conjures up some difficult associations, in particular so as with American. The word, of course, is French. It's derived from the Old French "élite," 12th century word, and it means the selected or the chosen. Now, in thinking about that word, of course, it implies a higher power, right? The root that someone has chosen these people to be the elite of the society, whether that is God or nobility or a ruling class. But someone has chosen this elite. Now, it's often associated, the elite, the word elite is often associated with the ruling class, but in fact it's actually somewhat different. It's a delicate thing. Aristotle, the first political philosopher, postulated three ideal forms of government, and they were very fundamentally different. There was the royalty
the aristocracy, and then the constitutional government. But when they're perverted, however, and they often, because they always are, royalty becomes tyranny, aristocracy becomes an oligarchy, and constitutional government becomes pure democracy, almost anarchy as you saw. But in all these forms of government, the elite still exists. There is still a higher group of people that inform the political conversation. They still have economic power over the larger public. And in America, for example, right, which rebelled from British religious authoritarianism and the monarchy, the founding fathers of the American Revolution were quick to abolish titles and any form of investiture. And yet, of course, there was still an elite in America. There were the landholders, the slaveholders, the people that ran the corporations and the trading firms. And even John Adams, a famous American founding father, thought that when George Washington first became president, he thought that the word president wasn't grand enough. And so he suggested emperor of the United States of America. So I don't think Americans can claim any particular pride in having abolished elites. If we look at today, more than 200 years later, we find ourselves at a time in America with an elite of our own, and they're largely economic. And we've seen an enormous dissatisfaction with this status quo today as it's been built. The form of American capitalism, many people feel, has become very perverse. And if you look, we have two presidential candidates. One is a multi-billionaire, the other one is only just a millionaire. And we had, this year we saw the rise of the Occupy Wall Street movement. In 2011 was a phenomenally interesting year. We saw revolution across the Middle East, a disenchantment with the established ruling class. In Britain we saw riots. In France we saw a great labor movement protesting against the lack of social mobility, of austerity. And so there is, I think, a lot for us to talk about. There is a great dissatisfaction. And Georgia, of course, has seen its own remarkable experiment with social transformation. And I hope that we'll insist that people from the audience give us some examples from here and ask our panelists to share their own experiences and to answer some questions. So with that, I'd like to turn it over to Florent. Thanks. Je vais parler en français. Merci pour le podcast. Oui, je voudrais revenir sur ce qu'a dit le modérateur, ce que vous avez dit à l'instant. En effet, les élites n'ont pas disparu avec l'avènement de la démocratie. En effet, le terme d'élite n'a pas disparu, mais il a changé de sens. En fait, comme tu l'as dit, la transformation des élites et la mobilité sociale, c'est au cœur des enjeux de la démocratie moderne et de la démocratie contemporaine. En fait, l'objectif, c'est d'essayer de concilier l'égalité que postule la démocratie avec l'efficacité. Avant les révolutions qui ont conduit à l'avènement de la démocratie, il est vrai que l'élite était considérée comme une population qui héritait de fonctions sans avoir à démontrer vraiment sa compétence. On naissait aristocrate, on appartenait à l'ordre clérical, et les révolutions aboutissent à modifier, à bouleverser cet ordre établi, cet ordre immuable, pour favoriser l'avènement de nouvelles classes dirigeantes, non plus fondées sur la naissance, les privilèges, mais sur la compétence. Donc, les démocraties ont toujours besoin d'élites. La question qui se pose à elles, c'est quelles élites former et comment favoriser l'ascenseur social, c'est-à-dire le fait que des gens issus de milieux modestes puissent, au cours de leur vie, occuper des fonctions plus importantes, et que les fils et les filles de gens de catégorie modeste puissent un jour occuper des responsabilités de haut niveau. Donc c'est le cœur, c'est l'enjeu de
démocratie de conjuguer efficacité et égalité. Et le concept de base, je crois que nous retenons en démocratie, c'est le concept de méritocratie. Une élite se justifie, des élites se justifient, parce qu'elles détiennent la compétence et qu'elles sont capables de conduire un pays vers une plus grande prospérité et des choix jugés collectivement pour l'intérêt général adéquats et pertinents. Aujourd'hui, on peut faire un bref constat sur la question des élites et de la mobilité sociale en Europe. Premièrement, le concept d'élite a profondément changé. Pour reprendre un schéma qu'un des sociologues en France fait souvent, il dit que nous sommes passés d'un système organisé autour de la logosphère puis de la graphosphère vers la vidéosphère. La compétence reposait plus sur l'écrit. Aujourd'hui, dans un monde d'images, de nouvelles élites apparaissent, dans les médias notamment, avec le sport aussi, ce qui fait que le concept d'élite devient fou. Car les élites, auparavant, détenaient le capital culturel, parfois c'était les militaires, le capital économique. Aujourd'hui, si cela reste le cas, il y a aussi des élites qui sont prescripteurs de sens. Je ne sais pas si c'est bien traduit, qui sont des leaders d'opinion, qui influent sur le monde, qui viennent de la presse, des médias, du sport, de l'entertainment, de la communication, et internationale. Donc la notion d'élite tend à perdre son assise nationale. Un troisième phénomène qu'il faut souligner, qui est au cœur du sujet, sont contestés. Alors qu'on pourrait dire que jusque dans les 30 glorieuses, à l'époque de 1950, 60, 70, il y avait cette idée, avec ce convertisme notamment en France, que les élites étaient à leur place, capitalisme étatique, et conduisaient les pays, et qu'elles ne se trompaient pas trop sur les choix et grands choix. Aujourd'hui, on l'a vu avec la campagne française, les élites ont été attaquées de toutes parts. On parlait des élites politico-médiatiques. On considérait que l'argent qu'elle recevait était inutile. Il y avait cette idée, il y a toujours cette idée en France, même ailleurs d'ailleurs, avec le mouvement des alignés, du fait que les élites aujourd'hui ne prennent plus les bons choix pour leur société. Qu'il faut réduire les écarts de richesse entre les élites et les autres. Il faut surtout changer d'élite, changer la façon dont on forme les élites, et modifier de fond en comble le système de la société. Alors, dernier point, c'est que contestation des élites est aussi panne de l'ascenseur social. Ce qui a marché beaucoup jusque dans les années 70. Et Albert Camus en est une bonne. Albert Camus est un philosophe très connu en France, peut incarner cette idée d'un fils d'un militaire de 3e rang et d'une mère femme de ménage peut, par l'école, par le travail, devenir un très très grand intellectuel et recevoir le prix Nobel. Dans un de ses livres, il adresse une louange, enfin, il reconnaît sa dette à l'égard de son instituteur, M. Germain, qui a été capable de repérer son talent, son envie de savoir, qu'il a sorti de la misère, qui a permis de devenir ce qu'il est. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On parle de reproduction sociale, d'héritiers, de panne de l'ascenseur social. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui n'espèrent pas ou n'ont plus l'espérance d'avoir un meilleur statut social que leurs parents. Alors que faire devant tout ce constat? Eh bien, les politiques publiques, les policy makers, ont essayé de traiter ce problème à bras de corps et ont cherché à relancer l'ascenseur social et à former des élites, à essayer dans la formation des élites de modifier ou d'élargir la base sociale de l'opinion des élites. Alors je vais être assez rapide pour ne pas monopoliser la parole. 3 leviers. D'abord, on a considéré qu'il fallait porter le plus de monde le plus loin possible dans les études.